बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि पूरी अपोजिशन जो है वो मिलकर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर पा रही। जो कुछ भी वो करती है उसमें उन्हें नाकामी का सामना मिलता है। जलसे जुलूसे करने की वो कोशिश करती है लेकिन उसमें लोगों को वो इकट्ठा नहीं कर पाती। इस्तीफ़े के ऊपर वो मुत्तफ़िक नहीं हो पा रहे। उनका जो आपस में इत्तेहाद है वो नहीं हो पा रहा। पहले पीपल्स पार्टी और अब नवाज़ लीग जो है वो पीडीएम से आलमोस्ट अलहदा हो चुकी है। तो आखिर क्या रीज़न है इमरान खान साहब की जानिब से, आखिर ऐसा क्या किया गया है कि ये जो अपोजिशन है ये खुद ही मिट चुकी है इस वक्त और ख़ास तौर पर अवाम में। बहुत अहम खबर है नाज़रीन जो कि आज के इस व्लॉग में आप तक पहुंचाऊंगा। सीनियर सहाफ़ी हैं मज़हर बरलास साहब, उनका एक कॉलम है और ये कॉलम जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और यकीनन ये जो सारे सवालात हैं बहुत अहम सवालात हैं। इसके बाद ये सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे और ये कॉलम मैंने क्यों ज़रूरी समझा। इंशाल्लाह ये जो आज का व्लॉग होगा आप इसको पूरा सुनिएगा, फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त चल क्या रहा है और ये कॉलम जो है वो मैंने आपके सामने क्यों रखा। तो आगाज़ करता हूँ। इस कॉलम का नाम है अपोजिशन में जान कहाँ। तो ये लिखते हैं मज़हर बरलास साहब के टीवी टॉक शोज़, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और ट्वीट्स बस अपोजिशन के यही हथियार हैं। अब ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सूरत में दो नए हथियार सामने आए हैं। इजलास होते हैं और मार्च मुलतवी हो जाते हैं। पिछले 3 बरसों से अपोजिशन तैयारियां कर रही है और ये तैयारियां मुकम्मल ही नहीं हो रही। 3 बरसों से तारीखें भी दी जा रही हैं कि फ़लाँ तारीख तक हुकूमत नहीं रहेगी। कभी कहा जाता है कि अगले 2 माह में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। पहले ही साल से हुकूमत का आखिरी साल कहा जा रहा है। इस दौरान हुकूमत 3 साल मुकम्मल करके चौथे में दाखिल हो चुकी है, मगर अपोजिशन की वही बातें हैं, पुरानी तनख्वाहों पर काम जारी है। इस सारी सूरत हाल ने 3-4 अहम सवालात को जन्म दिया है। क्या अपोजिशन संजीदा है? क्या अपोजिशन जमातें एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं? लोग अपोजिशन के कहने पर क्यों नहीं निकल रहे? आखिर इन्हें मार्च क्यों मुलतवी करना पड़ रहा है? इस्तीफे ना देकर ड्रामेबाजियां क्यों की जाती हैं? कहीं क़यादत का सवाल तो नहीं है? इन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश की जाए तो साफ पता चलता है कि अपोजिशन संजीदा ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है नाज़रीन जो ये अपने कॉलम में लिख रहे हैं कि अपोजिशन संजीदा ही नहीं है। जहां तक एक दूसरे के साथ मुखलिस होने का सवाल है तो इस सिलसिले में ये खाकसार कई दिनों से अर्ज कर रहा है कि अपोजिशन का ये इत्तेहाद जदीद दौर का जक्तू फ्रंट है। अगर ये एक दूसरे के साथ मुखलिस होते तो इस्तीफ़ा दे देते। अगर खलूस होता तो मौलाना का मार्च जब लाहौर पहुंचा था तो उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता। लाहौर पहुंचकर मौलाना इंतज़ार करते रहे और एक बड़ी सियासी जमात ने कुछ ना किया। अगर खलूस होता तो कराची में इत्तेहाद में शामिल जमात की अहम रहनुमा के होटल पर छापा मारा जाता, दरवाज़ा तोड़ा जाता। आखिर इस सारे काम में बदनामी किसकी हुई? एक जमात को इस्तीफ़ों के इशू पर इत्तेहाद से शोकाज नोटिस जारी किया गया तो वो जमात अलग हो गई। बाकी जमातों ने कौन से इस्तीफ़े दे दिए? वक्त गुजारी के लिए मीटिंग खेला जाता है। मज़ीद अच्छा वक्त गुजारना हो तो खाना रख लिया जाता है। अगर हालात इजाज़त दें और वक्त को मज़ीद अच्छा बनाना हो तो खाने के अलावा मौसीकी का बंदोबस्त भी हो जाता है। दिन रात तंजीम साजी के बावजूद अपोजिशन में तंजीम नहीं आ सकती। अब भी अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। शक की ये निगाहें उस वक्त मज़ीद तेज़ हो जाती हैं जब ताज़ा शिकस्त होती है। तमाम तर दावों के बावजूद अपोजिशन हुकूमत को हराने में नाकाम रही है। दर्जन भर जमातों का इत्तेहाद लोगों को बाहर लाने में क्यों नाकाम हो रहा है? खाली जगह पुर करने के लिए मदरसों के बच्चों से काम लिया जाता है, लोग क्यों नहीं आते? ये बड़ा अहम सवाल है और ये वो सवाल है जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था और इसका जवाब नाज़रीन बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी सुनिएगा। मेरा ख्याल है कि लोगों का सियासतदानों पर से एतमाद उठ गया है।
وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ اب ان کے جھوٹ کے پیچھے نہیں آتے۔ سنا تھا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اب تو یہ ساری فلم سامنے چل رہی ہے۔ ہمارے سیاستدان جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ حال ہی میں سامنے آنے والے 2-3 جھوٹ ایسے ہیں کہ اب ان پر مزید جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال پر مجھے بچپن میں پڑھا ہوا ایک ٹیسٹ پیپر یاد آ رہا ہے۔ اس ٹیسٹ پیپر کے آخری صفحہ پر لکھا ہوتا تھا، چور بھی کہے چور چور، یعنی کہ یہ جو ساری جماعتیں چور چور کا انہوں نے جو نعرہ لگاتی ہیں، اصل میں یہ خود ہی چور ہیں۔ پچھلے 3 برسوں سے لوگ کسی بھی قسم کے بہکاوے میں نہیں آ رہے۔ ممکن ہے قیادت کا بھی عمل دخل ہو۔ اگر یہی اتحاد نوابزادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں کام کر رہا ہوتا تو رونق ہی اور ہوتی۔ مولانا صاحب دراصل والی بال کے کھلاڑی ہیں، مگر کیا کیجئے، یہ دور کرکٹ کا ہے۔ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو لوگ دبئی بھی چلے جاتے ہیں، اور اگر والی بال کا میچ اپنے ہی شہر میں ہو تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اپوزیشن کے اتحاد نے بڑا نقصان کیا ہے۔ ان کے آپس کے اختلافات نے مولانا سے حسن مزاح بھی چھین لی ہے۔ میری تو درخواست ہے کہ مولانا اپنی حصے لطیف کو برباد نہ ہونے دیں، اپنا وقت ان پر ضائع نہ کریں، کیونکہ ان میں سے جس کو بھی اشارہ ہوا وہ مولانا کو 1 منٹ سے پہلے چھوڑ دے گا۔ سیمینار میں اداروں پر تنقید اچھی بات نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے جو بیرونی دنیا سے فنڈنگ لے کر اپنے ملک اور اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسی فنڈنگ ہی کیوں لی جاتی ہے جس کے پس پردہ مذموم مقاصد ہوں۔ اہل سیاست اور اداروں نے ٹی وی اینکرز کو دانشور سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان کا دانش سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اینکرز نہیں بلکہ ایکٹرز ہیں۔ جب ایکٹرز کو دانشور سمجھ لیا جائے تو پھر کوئی بھی کہہ سکتا ہے اپوزیشن میں جان کہاں۔ اہل سیاست کو حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا۔ تو یہ ناظرین وہ کالم تھا اور یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ دراصل میں معاملہ کیا ہے کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، یہ جو ان کا اختلاف ہے، یہ اس وجہ سے قائم نہیں رہ رہا کیونکہ اس وقت عوام کے اندر یہ آگاہی موجود ہے اور وہ تنگ آ گئے ہیں ان لوگوں سے۔ پہلے وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی موقع دیتے رہے، وہ بھی حکومت میں آتی رہی، پھر اس کے بعد نواز لیگ جو ہے وہ کئی مرتبہ حکومت میں رہے، وزیر اعظم رہے، لیکن ابھی تک انہوں نے ڈیلیور نہیں جو ہے وہ اپنی حکومتوں کے دور میں کیا۔ تو ایک تو وہ ان چیزوں سے تنگ آ گئے ہیں، دوسرا اس وقت عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو سارے اپوزیشن جماعتوں والے ہیں، یہ جو سارے سیاستدان ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عوام اس مرتبہ جو ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے جو ہے یہ ایک میں سمجھوں گا کہ بڑا زبردست ان کی یہ پلاننگ کہیں یا جس طریقے سے وہ اپنی جماعت کو لے کر چلے کہ انہوں نے اپنی جو کمپین تھی اس دوران انہوں نے عوام میں یہ شعور پیدا کیا کہ اصل میں یہ جو پولیٹکس کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی کہ صرف اپنی دولت کو بچانا اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ باہر بھجوانا۔ اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔